كتاب 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 محبرة محبرة صيا ديشي صيا شريك تبقى صيا قيوشي ديش محبرة لوح لوح دوسكا دوسكا قلم 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 كراس كراس تترات نشافة نشافة sorğuç sorğuç bul баягы сыя менен жазганда тетрадка ошол сыя экинчи бетке жугуп калбаш үчүн сордура турган курал мисторн мисторн сызгыч сызгыч ريشة ريشة بيرة بيرة ورق ورق برق برق هذا هذا بول بول هذا بول أين قايدة أين قايدة جولسون قايسل جرده أين ما إمنه ما إمنه خذ al خذ al hati al gel hati al gel keltir emin kitap bul kitap деп айтсак сүйлөгөндө туура эле боло берет бирок жазууда же болбосо грамматикалык эрежеге салганда китап деп айткан туура эмес болуп калат китабун болуш керек болот да ошон үчүн эки түрлүү окуйбуз негизи сөздө сүйлөгөндө китап болуп кете берет كتاب же كتاب كتاب محبرة سياجلك لوح دوسكا قلم قلم كراس تترات نشافة sorğuç نشافة مسطر مسطر سızgıç ريشة ريشة بيرة ورق ورق برق هذا بول هذا بول أين قايدة قيس الجردة ما إمنة خذ al هاتي الكل هاتي الكل Emin söylemdör هذا كتاب بول كتاب هذا مسطر بول sızgıç أين اللوح أين اللوح эми араб тилинде суроо биринчи келе берет бирок биз которгондо кайда доска эмес доска кайда деп которуп кетебиз أين المحبرة сыячелек кайда сыйдиш кайда خذ القلم قلمди ал قلمди ал هات الكراسة دفترди алып кел هات الكراس دفترди алып кел هذا ورق бул барак خذ الكتاب كتابتي ал خذ الكتاب كتابتي ал ما هذا бул эмне كراس تترات ما هذا ما эмне هذا бул эмне مسطر сызгыч هات الريشة перону бер перо менен баягы мурдагы ручка катары колдонгон خذ الريشة перону ал أين الكراس تترات قايدة كراس تترات أين قايدة أين الورق برق قايدة برق قايدة أين النشافة سياشلك قيس الجردة الدرس الثاني إيكينشي سواق مقعد التلميذ تلميذ أوقوشو مقعد أورندق مقعد التلميذ أوقوشون أورندقو
Maq'adu tilmidi okuwuchunun orunduğu. Kalgan sözlerde anışınday ketedi. Qalamu tilmidi olsa okuwuchunun ruchkası, kalemi. Defteru tilmid okuwuchunun defteri. Şunday. Muallimun muallim, muallim muallim. Tilmidun okuwuchu, tilmid okuwuchu. Kursi stol, oturguç. Kursiyun oturguç. Yaktubu bul yetiş. Yaktubu yazıp jatat. Yaktubu yazıp jatat. Medreselun medrese, mektepte dağınetliyor. Medrese, medrese. Fasl, klas, bölmek. Faslın, klas. Maktabul muallimi ve ayetkanızda maq'adu tilmiz degende maktabul muallimi muallimdin partası. Maktab parta. Ders savak. Dersun savak. Hibrun. Hibrun siyah. Siyah. Mimhatun öçürgüç. Mimhatun öçürgüç. Masikatun. Masikatun ruchka. Ulen burada ruchka özünce kalem özünce kalemde parda kullanıp götürüyor. Masika ruchka. Huna bul cerde. Huna bul cerde. Fi bul söylemdeki qoşumça müçe. Fi da degeni bildirir. Sonra içinde. Fil fasl olsa fasl degen klasta var. Fil fasl dese klasta. Yaqra'u okup jatat. Etiş burada. Yaqra'u okup jatat. Yaqra'u okup jatat. Söylemler. Aynel hibru siya kayda. Hibr siya ayna soru. Aynel hibru siya kayda. Ayna maq'adu tilmidi. Okuwuchunun orunduğu qaysıl jerde. Ayna qaysıl jerde. Maq'adu orunduğu tilmid okuwuchunun. Okuwuchunun orunduğu qaysıl jerde. هذا مكتب المعلم. هذا بول مكتب المعلم معلمدin partası. Partası. خذ الورقة barakты al. خذ الورقة barakты al. هات الماسكة ruchkanı alıp gel. Hati alıp gel الماسكة ruchkanı. Ma emne hada bul. Ma hada bul emne. Kursi oturguç. Kursi oturguç. Aynel mimhatu öçürgüç qaysıl jerde. Ayna qaysıl jerde mimhatu öçürgüç. Aynel mimhatu öçürgüç qaysıl jerde. Huna bul jerde. Huna bul jerde. Faridun yaqra'u derse. Farid. Farid bu adam adı. Farid. Yaqra'u okup jatat ad-derse savaktı. Farid savak okup jatat yolsun. Hatil mimhate öçürgüçte alıp gel. Ber yolsun. Hatil mistara sızgıçtı ber alıp gel. Ma hada bul emne. Hada kitabun bul kitap. Hada bul kitabun kitap. At-tilmizu okuwucu yaqra'u okup jatat ad-derse savaktı. التلميذ okuwucu yaqra'u okup jatat ad-derse savaktı. El-muallimu yaktubu muallim yaktubu yazıp jatat. Aynel muallimu muallim qaysıl jerde. Ayna qaysıl jerde. El-muallimu muallim. El-muallim da aytat da okuğanda qoşu okup ketilet. Aynel muallimu muallim qaysıl jerde. Fil fasl klasta. Klasta muallim. Fil fasl dep koyarız. Klasta dep koyarız. Demek aldığı söz muallim jönünde sıralgandıktan el muallimu fil fasl dep oturuştun qajeti jok üçün. Ayna tilmidu okuwucu qaysıl jerde. Fil madrasati medresede biz aytkanbız fi degen qoşumça söylem söz müçösü. Bular da bul da josum içinde degen ma'ni bildiredi. Fil fasl klasta. Fil madrasa medresede. Osman
يقرأ الدرس في الفصل. عثمان ملادمات ده عثمان يقرأ وقوب جدد الدرس سوقت في الفصل كلاستا. عثمان كلاستا سوق جدد جلوسن. أين عبد الله؟ أين عبد الله؟ عبد الله قايدا قيس الجردة قيقتا. في الفصل كلاستا يكتب جازب جتات. في الفصل كلاستا في الفصل يكتب جازب جتات. أين الماسكة؟ أين الماسكة؟ رشكا قايدا. الدرس الثالث. الدرس الثالث الدرس سواق الثالث üçüncü. ثلاثة üç ثالث üçüncü. محفظة محفظة سمكة سمكة. مبرأة 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 قلم مشتغج. مبرأة قلم مشتغج. شباك شباك tereze. Nafidatun dağın tereze. Şunun için qaşanın içine alıp koydu. Şubbak yolsam nafide kötengide tereze qaytılıyor. Meqlamatun meqlamatun qalem salgıç. Meqlamatun qalem salgıç. Saatun saat qalem gele saat. Saatun saat. Misbah 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 degan bu çırak çırak. Kibritun kibritun kükürt şirenke. Hucra hucra bölme. Gurfa degan da bölme kötengede bir söz. Hucratun bölme gurfa cevabısı. Iqra oku bizdeki bayağı karışkır börü degan deyile söz. Iqra oku iqra oku. Yani bu buyruk. Buyruklar dağın Arap dilinde yetiştirdiğin katarına kiredi. İfham düşün. İfham düşün. Udkhul kir. Udkhul kir. Oq'ud otur. Oq'ud otur. Ala ala buldağın da degen müçü. Bu fi degen ötken saqta etqamiz fi degen dağın da degen bildirir. Biroq fil fasl bolsa klasta bolotla bu ala degeni bu üstünde degendi bildiredi. Ala fasl bolsa klasın üstünde oquldu. Man kim? Man kim? Tebeşir tebeşir bor bor. Şul tebeşir nol ta'tamaz to menen da geliyor. Manisi birili. أين المبرأة؟ أين المبرأة؟ قلم مشتغش قيقتا. خذ المقلمة قلم salgıçtı al. Kalem salgıçtı al. خذ الكبريت kükürtü al. خذ الكبريت kükürtü al. هات المحفظة هات المحفظة sumkanı alıp gel. udkhul الردهة udkhul kir. Ar-rodha zalga. Bu yerde bizde rodha söz жаңы söz oldu. Bu sözlükte aytmadı, biroq şu yerde қолданып koyuptur. Rodha bu zal deb koydu, koridor olsun. Daliz deb aytıldı. Ma hada bu lemne şubbak tereze şubbak tereze. Aynal misbah çırak qaysı жерде? Misbah bu lem burada şam çırağı қолданғанда. Aynal misbah çırak qaysı жерде? Hatil mibrata qalem muştağıştı bir alıp gel.
Iqra ad-derse. Oku sabaqты. Biz bayqап атабыз, мына мисбаху болду, ad-derse болду. Ушул кайсыл бир сөздүн акырында фатканын келишлиги ошонун сабакты экендигинин белгиси да. Мисбах, хатил мисбаху болуп кетти. Мисалы үчүн хатил мисбаха алып кел чыракты болду. Хатил мибраата алып кел калем уштагычты. Иқра оку ад-дарса сабакты. Ма хада бул эмне? Муаллимун мугалим. Ой, ман экен. Ман хада ким бул? Ман деген бул ким. Хада бул муаллим. Удхил ал-хужрата бөлмөгө кир. Удхул кир ал-хужрата бөлмөгө. Ифхам ад-дарса сабакты түшүн. Ифхам ад-дарса сабакты түшүн. Окуд алал курси отургучка отур. Айна табашир бор каякта. Бор каякта. Айна табашир бор каякта. Ала мактабил муаллими мугалимдин партасынын үстүндө. Жосум ала ошондой түшүнөбүз да, бирок ала мактабил муаллими мугалимдин партасында деп койсо деле түшүнүктүү болот. Ман яқраул китаба фил фасл. Ман ким яқрау окуп жатат ал китаба китепти фил фасл класста. Ким окуп жатат китепти класста? Ким класста китеп окуп жатат жалбыз? Жооп Абдуллах. Бул суроолуу сүйлөм болду. Абдуллах деп койду бая айтканыбыздай. Абдуллах класста китеп окуп жатат деген сүйлөмгө муктаждык жок үчүн жолбосун Абдуллах деген жооп өз ошону түшүндүргөн үчүн бул жерде Абдуллах эле деп койду. Ман фил фасл. Класста ким? Класста ким бар жолбосун? Ман яхфазу дарса. Ким яхфазу жаттап жатат дарса сабакты? Иқра хуна оку бул жерде. Иқра оку хуна бул жерде. Айнал калам. Айнал калам. Калем кайда? Хати алып ке. Хати алып ке. Ал муаллиму мугалим яқауду олтурат алал курси столдо. Столдун үстүндө. Эми ошондой түшүнүп кетебиз, бирок столдо да айтып кетебиз. Айна саа. Айна саату. Айна саату. Саат кайда? Каримун яфхаму дарс. Карим сабак түшүнүп жатат. Карим яфхаму түшүнүп жатат ад-дарс сабакты. Айна ал-масикату. Ручка кайда? Айна кайда ал-масикату ручка? Хуна бул жерде филме каламати калем салгычта деп коет бизде. Пенал деп коет, ошол пенал. Ундур карагын минан нафидати терезеден. Мин деген дан мүчөсү да. Ундур карагын минан нафидати терезеден. Минал фасл класстан мисалы. Минал мадраса медреседен. Минал хужра бөлмөдөн. Шондан. Ундур карагын минан нафида терезеден.